pagmamahal. Balutin mo ako. Hi guys! A day in my life as a part-time content creator na wala pang sahod at hindi naman sikat sa social media. Yan na naadlaw, may rigumok kita na aatendiran. Siring paman ni Mana Kayang. Agi daw pa sila, hindi rila iniharumamay kay damo it ira mga pagkaon na ginandam para hit ira mga bisita. Pero feeling ko, nauna kami didi kay baga mamingaw paman ngan waray pa pag-abot ang iba na bisita. Pero luto na ang litson na makarob-karob ang panit. Iningayan nga rigumo kay birthday hinin nga bata. Usa pala ining katuig pero ginlitsonan gadla han iya kaganak. Mapapasana all ka nala talaga kay ako umabot na ako hin 20 anyos sobra pero waray pagod ako ka-experience na may litson hit akon birthday. Tapos ginkugos ko gadla inin hiya halagit kay diri talaga yan naalagad baga ako hinwari regalo ha iya. Kaupay nimo pagkutligon na bata ka. Char! Ito na umilak na. Lakaw mo, lakaw. O diba, hanggang kukugos ko hiya, sigin iya si Wangag. Pagkikita palagod man namon, baga nadugay na na panahon. Tapos yan na, makikipagmulay ka haakon. Kaya ada ka na haimo nanay, ayaw ak pagtatawa-tawai. Kaya na akong gimpalt na regalo haimo, kantidad 5,000 gadlaad to, char. Sige daw, kukuguson ko daw ini otro, bangin pala, di rin na magtuok. Huna ko, di rin na hiya magtutuok. Pero sige gud lagi hapon it iya si Wangag. Di rin na maiha, isusulod ko na inihiya sa ako. Maaram ka mo, wari ko ganin niya lalabti, pero sige lagi hapon it iya tuok. Tears of joy ba ito baby? Ayaw na pagtinuok kay birthday mo inin. Ngandiri gad ako mag-bring home for today's video. Ayaw ka baraka, lechon gadlat akon madadara, hinin niya na. Adto na, nagpictorial na hira. Amo init birthday hit bata, pero't mga bisita, orog mga kalagsan. Nagugutom na ako hinin nga mga panahon. Tika serum na, ginyaknan ko hira, napangaon na daw kita. Diri talaga hira na awod ha akon, kay harayo pan akong gintikangan. Sa wakas, aadi na, an akon ginuhulat. An pangaon. Kumuha gadla ako dayon, hinpanit han litson. Try naton kung makarob-karob. Agi daw pastilan kay makarob-karob good talaga. Pero hinay-hinay laliwat kita, hinpagkaon, hinsugad hini nga pagkaon. Okay lat panalagsa. Kung mapapansin ngayon niyo, adlaw pa kami umabot. Super aga liwat kami, kay excited ngan bangin maubusan, panigurado lat amon. Samtang sigin amon kaon, gin kaistorya kon akon partner na igawas na lang na daan ang silupin na aton dara. Kay diri pwede na diri kita makapag-bring home for today's video. Ayaw hinawod-awod kay diri na ini paraliton. Mamay kala kay mamahal dat kilot litson niya na. Bisan tagduwa ka kilot aton madara, libre na kita hasta sunod na bulan. Amon laging kikita-kita na sumakob ang tagbalay kay para makasyaron kami hin maupay. Ginyaknan ko gihapon ang akon partner na istorya hilaanay dito. Kay amo ito in technique para malipat itagbalay. Amo na intakin sisiring na success ang amon plano. Tikadto na kita ha-exciting part. Mapapakanta ka nala na balutin mo ako by Sharon Cuneta. Dead man nala kay bangin la inindugod magpanos kundi rin ino niyo ipanhatag. Katuyo man la nagin-invite kami niyo. Kami kasi kapag may invitation with a purpose ito dayon. Ano, busog la kami yan na tapos pag uli namon gutom na liwat. Amo ito dapat magsasharon kay para panigurado busog ka hasta sunod na si Mana. Nagyakan ako at tagbalay, naguti ay galatak kukuhaon, mga tulugad la ka cellophane. Maiipa ka godit nagahagas na tambok han litson, padisan pa, hin makarob-karob na panit. Marasagod inipaksiwot, agi daw pastilan kay maihagod magpanos kung gimpapaksiw. Libre na liwat it amon panorasura hin pira kaadlaw. Tapos gimbuligan pa ako nira panulod, agi daw kay nalipay god ako kay nadugangan na liwat an akon ginsasyaron. Hala sige, damo na salamat ati Shanin and family han iyo pa Sharon nga litson. Agoy karasa hinin paksiwon. Hala sige, tubtubla inindinhin na aton video yan na. Nakapag Sharon na kami, nabusog pa kami ang amon kalakat. Damo nga salamat, bye!